कौन राति दिन फोन धरिक बसुँच माँ बापा भल भल खाइबार दौरान से माने माने कौन माने सेल्फिश नेचर डेभलप कर जाऊँ भितर एरोगेन्सी हाँ एरोगेन्सी डेभलप कर जाऊँ आउ पेशेंसलेस हो जाऊँ छुआ मैंने ना एटा गोटे केस नुह एमती आहरी केते केस अच्छी रिलेटेड आपन को फोन आउ छुआ मानकर अत्यंत जिद्दी हो जावा माँ बापा चाहिए भी माने किसी करि पारु नथिबा तो छोट छोट छुआ माने जो अछंती टीनेज बेसिकली से माने गोटे एनिमेशन गुड़ा बेसी देखुछंती भाइलेंट जोटा होची रक्ताक्त से माने बंदूक फंदूक सब देखु बहुत एंजॉय करूछंती से माने सेटा रील गुड़ा देखुछंती जोथि पई तांकर पेशेंस रहुनी तांको गोटे मिनिट रे से माने खाली ऊपर को माने ये स्वाइप करि चालुछंती एक तो न्यूक्लियर फैमिली भाई भौणी नाहंती विशेष बाहर को जाउ नाहंती आउटडोर गेम किछि नाही प्लस निज को घर भितर बंद करिकी से माने खाली फोन रे सब स्कूल गुड़ाकरे माने कंपलसरी कर देबा कथा गवर्नमेंट तरफ रो प्लस प्राइवेट स्कूल मान को भी इंस्ट्रक्शन देकी कि काउंसलिंग हबा कथा समय थाउ थाउ गवर्नमेंट या पर सचेतनता हबा निहाती जरूरी हां न्यूली पेरेंट्स मान को पई सुजोग अछि मो होछि यास्मिन हुसैन हाउस वाइफ अछि मो एडवोकेट थिली बट आफ्टर मैरिज मो छुआ हला पर मो छाड़ी दै छी मैडम अभी गोटे इश्यू जो होइছে महाराष्ट्र रे गोटे आईफोन को लेकरी गोटे सेंसिटिव इश्यू होइছে केमति दृष्टि देखुछत देखंतु एई जिनसटा जो हेछि एटा अत्यंत दुखदायक माने एज ए मदर मु जते बेले न्यूज़टा देखिली माने मते पूरा एमती बहुत खराब लगिला नॉट ओनली टू मी माने एटा पूरा भारत वर्ष रे समस्त माता पिता माने चकित हो गले देखिकी कि एमती काहे ना एई प्रकार उना अधिके समस्तଙ୍କ घरे माँ बापा एई छुआ मानकर एई प्रॉब्लम टा फेस करूछंती आजिकार जो आमर जो माने लिविंग स्टाइलटा हो जाइए इन द सेन्स आम निजे एका करिछु एटा एमिति मन को तो हैनी किंतु भावना एमिति नथिला जे यार गोटे रिजल्ट एमितिया गुड़ा आसीबो माने बाहर को कहीं एटा गोटे केस नुह एमिति आहरी केते केस अच्छी रिलेटेड आपन को फोन आउ छुआ मानकर अत्यंत जिद्दी हो जावा माँ बापा चाहिए भी माने किसी करि पारु नथिबा माने एमिति प्रकार आपन दृश्य बहुत जगह देखा पाइबे न्यूज गुड़ा शुणा मिलूँ आउ कौठी ना कौठी माँ बापा माने एठी हेल्पलेस फील करुछंती निजको देखंतु कथा कौन है माने ए गोटे डिकेड गोटे दुईटा डिकेड भितर जिते बेला आमर आईफोन रो ये हेची स्टार्टिंग रो समस्त बहुत खुशी हेले सब जिनसर तो मेरिट डिमेरिट दुईटा जाक था किंतु समस्ते चाहिए एटा गोटे भल ये नेबे बोली किंतु आस्ते आस्ते कौन ए गोटे आईफोन एटा घरे घरे माने एमिति पशिगलानी माँ ठू बापा ठू छुआ ठू भाई ठू भौणी ठू पड़ोसी ठू नौकर चाकर समस्ते एटा गोटे सिकनेस हो गलानी माने देखंतु या पछरे बहुत काम करुछंती लोके किंतु जहाँ को जो भलिया देखिबे आपण मार्क करिथिबे जे जो भलिया रील देखिबा को पसंद करे ता फोन रे से भलिया रील आसुची तो छोट छोट छुआ माने जो अछंती टीनेज बेसिकली से माने गोटे एनिमेशन गुड़ा बेसी देखुछंती भाइलेंट जोटा होची रक्ताक्त से माने बंदूक फंदूक सब देखु बहुत एंजॉय करूछंती से माने सेटा आ माँ बापा जते बेले से जिनसटा को तांको ये करबा को चाहछंती से माने भाइलेंट होछंती रील गुड़ा देखुछंती जोथि पई तांकर पेशेंस रहुनी तांको गोटे मिनिट रे से माने खाली ऊपर को माने ये स्वाइप करि चालुछंती माने एत द्वारा से माने तांकर आउटडोर गेम किछि हे पारुनी तांकर माइंड रे पेशेंस रहुनी से माने डिमांडिंग हे जाउछंती से माने जिद्दियापना हे जाउछंती नॉट ओनली खाली फोन प्लस तांकर कौन होची ये खाइबा पीबार जो अच्छी ये फास्ट फूड एते मात्रा रे बढ़ी गलानी एठी जो आपनकर चली सब आर्टिफिशियल एगुड़ाक लुण बहुत मात्रा रे एटा सब माइंड के हमपर करुची जो द्वारा माने चार तरफा माने जो कहते छुआ मैंने आजिका दिन में घेरी जाइछंती एक तो न्यूक्लियर फैमिली भाई भौणी नाहंती विशेष बाहर को जाऊ नाहंती आउटडोर गेम किछि नाही प्लस निज को घर भितर बंद करिकी से माने खाली फोन रे आउ ये सब खाद्य खाई कि निज को एमती करिकी माँ बापा किछि नै जदि माँ बापा किछि चेष्टा करूछंती छुआ माने भाइलेंटली माने निज को ये करूछंती माँ बापा पूरा हेल्पलेस आजिका दिन रे माने सीजन सत कहते आपण देखंतु जते बेले कथा कौन होची कि आपण देखिबे गोटे घरे जतेकिटा मेंबर रहउछंती सेतेटा फोन होची हैला
କିନ୍ତୁ ସେ ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ନୁହଁ ନା ଘରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେକାର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ ସେମାନେ ସବୁ ମା ବାପା ହିଁ ଛୁଆକୁ ଦେଲେ ଫୋନ୍, ମା ବାପା ହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଛୁଆ ଖାଇବ। ଏବେ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ଖାଇବ ସିଏ, ମା କାମ କରୁଥିଲା ବେଲେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି, ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଛୁଆ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉନି ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, କୌଣସି କାମକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେ ଆଜିକାର ମା ବାପା ଟିକେ ଏଲର୍ଟ ହେଲେନି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲୁ ଆମକୁ ଏତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଡ଼ିକ୍ସନରେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମ ହାତକୁ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଜାଣିଲେନି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ଛୁଆମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଫୋନ୍ ପ୍ରତି। କାହିଁକି ନା ଘରେ ତ ଫୋନ୍ ରହୁଛି। ମା ବାପା ଯଦି ନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନେ ଟିକେ ସମୟ ତ ହେଲେ ଦେଖିବେ। ସେ ଟିକେ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ୱାନ୍ସ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ମୋର କହିବା ମାନେ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ମା ବାପା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ମାନେ ସବୁ ମା ବାପା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଚାଲିଗଲା। ପୁରା ପରିବାର ଚାଲିଗଲା ତିନା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏଇଟା। ମାନେ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ସେ ରିଲ୍ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୋ ଭିତରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଦେଖିଲେ ସେଟା। ମାଟା ପୁଣି ଦେଖିଲେ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଛୁଆ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ବି ମାନେ ଡେଇଁଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଦିନ ଆଗର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ କଥା, ଏମିତି ଛୁଆଟା ଯେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ଛୁଆଟା ଏମିତି ଜିଦ୍ କଲା ବାଇକ୍ ପାଇଁ, ମା ବାପା ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜିଦ୍ କଲା, ତାକୁ ଦେଲେ ପୁଣି ସିଏ ଗଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାପା ଗଲେ ତ ଗଲେ ମାନେ ସୁସାଇଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ସ୍ମାସ୍ ପୁରା ଫିନିଶ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ତ ମୋର କହିବା ମାନେ ଆମେ ମା ବାପା ବି ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୋସାଇଟି ବି ଦାୟୀ, ଆମର ସରକାର ବି ଦାୟୀ। ମୁଁ ସରକାରକୁ ମାନେ ଆପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ତ ଆମର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ସରକାର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବୁ ଯେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କଥା ଉଠାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଟିକେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାର ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେନି, ସ୍କୁଲରେ ତା'ର ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମାନେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ବୁଝାଯାଉ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛୁଆ ଖାଲି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସରୁ ଖାଲି ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ନା, ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ଦେବେନି, ମନା କରିବେ, ସେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଏନିମି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ବି ଟିକେ ଇଏ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆନଯାଉ କି ଛୁଆମାନେ କିଛି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା ବାହାରେ ସୋସାଇଟିରେ ବି କୌଣସି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେବ ଯାହାକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କି ଏ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ କମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଏମିତିଆ, ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାରେ, ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଜିଦିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ବାପା ଚାହିଁକି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ମା ବାପା କେମିତି କେତେ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଥିଲେ, ଜୀବନଟା ଦେଇଦେଲେ ଛୁଆ ପିଛରେ, କ'ଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକିରି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମା ବାପା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କିଂ କପଲ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ଟିକେ ମା ବାପା ମାନେ ଆୱାର୍ ହେଇଗଲେଣି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆୱାର୍ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ଛୁଆକୁ ସମୟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ନା ହେଇଛି କଥା କ'ଣ ନା, ଛୁଆମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯେଉଁ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଆପଣ ଆମ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ଟା ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିଏ ରୋଷେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଛି, କେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ। ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନୁ, କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ତ କମଳମତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଥରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ମୁଠା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନଛାଡ଼ ବନ୍ଧା, ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ସେମାନେ। ତ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁନି ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ମାନେ କମ୍ପଲସରି କରିଦେବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇକି କି କାଉନସିଲିଂ ହେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଭାରି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଜିଦ୍ଦି, ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର ହେଲା।
एमती बहुत किसी रोचे जोटा कि स्कूल जमी गोटे प्लाटफर्मटा जोटि छुआ मानु माने किसी शिखिबे माने किछिटा तांको भितर तो आसीबो घरे प्लस स्कूल रे प्लस सांग मान सहित सोसाइटी किछि सबड़ टिके हबो आ सॉरी प्लस गवर्नमेंट ताको किछि इनिशिएटिव नबाको पड़िबो गवर्नमेंट तरफ विभिन्न दिगरे बहुत किछि जिनिस उपरे सचेतनता होछि चाहे सेटा आपणक वुमेन एम्पावरमेंट उपरे हो कौन सी डिजीज उपरे हो सोसाइटी रो वेलफेयर उपरे हो तो होछि किंतु एई जो दिगटा हैला मु आमे जो एबे कथा होछि जे छुआ मानकर जो एते मात्रा रे कहीं देखंतु आजिरो हमर जो छुआ एमाने जो नेक्स्ट पीढ़ी एमाने होछंती देशर भविष्य जदि एमाने मेंटली फिजिकली जदि एमती हिसाब रे कोलैप्स करिवे तो देश ही कोलैप्स करिवो देश उपर कौन रहिबो सेठू माने माने समय थाउ थाउ गवर्नमेंट या पर सचेतनता हवा निहाती जरूरी आउ एई सब जिनिस उपरे सचेतनता पाई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम नेबा दरकार गवर्नमेंट तरफ रो आउ स्कूल रु हो कि कौन सी सोसाइटी तरफ रु हो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रो एडवर्टाइजमेंट रो हो ए सब जिनिस रे सचेतनता करू गवर्नमेंट को मु प्लीज रिक्वेस्ट करूची काई ना एटा देशर भविष्यत रो कथा माँ बापांकर छुआर कथा एटा माने बहुत सेंसिटिव इश्यू एटा माने साधारण इश्यू नुह आउ माने पार्लियामेंट उपरे बाकायदा यार उपरे चर्चा हो यार उपरे जते यथा शीघ्र या उपरे हबो या उपरे सब जिनिस माने स्टेप गुडा निया जाओ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन मैडम अगर देखिए मिली जे पिला बाले टिके जो गेम गुडा का आसुची ऑनलाइन गेम ता पई बेसी एडिक्टेड बास मु सेटा कहूची से जो आपन को एनिमेशन गेम नै कि से फ्री फायर गेम आउ को एमती गेम गुडा मझे मझे बाहर जो सुसाइड करू नांती देखो नांती से ब्लू व्हेल गेम आ कोन कोन आक्सासी नथिला को मोमेंट को गेम आसीबे कोन करबे आपन कहू नांती अरे नॉट ओनली टीनेजर आपन कुडे क्रॉस करी पारला छुआ माने गुडा 22 वर्ष 24 वर्ष माने एडल्ट गुडा को सेथिरे शिकार हे छथि चाकरी कर रहते गेम खेलुचंदी बसी छकर बस कहू नांती तो माने एटा कोन आम हाथ रे अछि कोन करि परिबा आमे बुझेइबा आमे ताकू फोन दूरे करबा आमे आम चेष्टा जत्ते दूर हे पारिबो आमे करबा प्लस माने एई प्रकार देखु नांती माने आम मान को माइंड को माने ट्रैक करबा पई लक्ष लक्ष इंजीनियर ता पछरे लागि छथि माने आमे जत्ते लोकन को पसंद रो जिंस छाड़ी पारिबो आम सेति की कमई तांको पई एटा गुटे खाली कमेबार गुटे जरिया बड़ बड़ माने कमेबार किंतु एथिरे बाकी आम भलिया साधारण लोक जो अछंती छोट परिवार मध्यम परिवार आम पई कोन एटा खाली दुखदायक जिंस किछि न माने दिन राति या पछरे मुंड खपेबा जिनस आम हाथ पाहंता नथिबो से सब जिनस छुआ को डिमांड आ सेरा देखि देखि बेसी डिमांडिंग होचंती छुआ गुडा मैडम शेषरे अपन दर्शक को माने से पेरेंट्स मान को कोन कहिबे जो माने न्यूली पेरेंट्स होचंती किबा ए मोबाइल हां न्यूली पेरेंट्स मान को पई सुजोग अछि माने एबे बुझिलेनी से माने जो तार देखले बुझिलेनी से माने कदापि छुआ को फोन रो एडिक्शन करंतु नाही से माने थोरे फोन टा देई देले से फोन छुआ माने फोन छाड़ी बार ना आउ से माने सेमिति आउटडोर तांको ये करंतु प्लस छुआ मन को आउ गोटे जिंस करिवार निहाती जरूरी जे धार्मिक जिंस माने आमे कोनोसी भी धर्म रो बिलोंग्स करू ना आमे माने चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भी हेता सब धर्म हमको भल जिनस सिखाए कैरेक्टर बिल्डअप कराए तो जते बेले छुआ टिके बुझी जाउछि धर्म अनुसार तांकर कैरेक्टर बिल्डअप करिबारे तांको महापुरुष मान जिनस माने ये करे कि सबू तांको माने स्टोरी हिसाब रे हो जा हिसाब रे हो करे कि तांको छोट छोट काम तांको हाथ रे देई कि एटा करो सेटा करो तांको सेल्फ डिपेंडेंट जेमिति हेबे काइना एबे जो टीनेजर हे गेलनी जो बाहर गेलनी से माने कोन राति दिन फोन धरि के बसचंती माँ बापा तांको भल भल खाइबार दउचंती से माने 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 कोन माने सेल्फिश नेचर डेवलप करि जाउछि तांको भितरे एरोगेंसी डेवलप करि जाउछि आ पेशेंसलेस हे जाउछंती छुआ माने जो द्वारा माने माँ बापा बुझी पारलेनी कि आम माने तांको एतेटा केयरिंग हे जिबा पछरे तांको माने को माने रुइन कर दबो छुआ को किंतु आजिकार पेरेंट्स आम मान को शिखिबा दरकार जे तांको टिके छुआ मान को सेल्फ डिपेंडेंट कराइबे तांको टिके खाइबारे तांको टिके हमर देसी खाना जेमिति हबो आ फोन रु टिके दूरे रखिबे धार्मिक जिनिस माने ये गुडा को देबे निजे एज पेरेंट ताको सहित समय ये करती अतिबाहित करिवे भलो फ्रेंड सर्कल जंती हेबो छुआ मानकर सेटा देखिबे बस सब किछि कथा नै छुआ जीव बढ़िया किंतु जो मानकर ये सब जिनस नहीं दुखदायक बहुत दुखदायक आम मैंने फेस करूँ सेटा केमती सब जिनस बाहर हेबो किंतु एटा मु कहूची खाली पेरेंट्स रो ड्यूटी नुह एटा स्कूल भी
ମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ସ୍କୁଲ ସେମିତି ସୋ ମୋଟ ଦେଖିବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନହେଲେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏଇ ଜିନିଷ କରୁ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ। ତା ବାହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ରହୁଛି ତା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ କରୁ, ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାନ୍ କରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ। ବାସ୍ ମୋର ସେତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି କହିବା।